하나님께서 유럽을 향한 하나님의 놀라운 계획을 가지고 중요한 중직자들을 세워나가는 줄 믿습니다. 여러분들 참여하지는 못하지만은 함께 축하해 주시고 또 기도해 주시기 바랍니다. 또 저는 이 예배를 마치면은 런던 시티 임마누엘 교회에 또 강단에 서서 2부 메시지를 전해야 됩니다. Notre culte, je dois également prêcher à l'église Emmanuel de City, Londres. 그리고 영국 임마누엘 교회로 이동을 해서 또 예배와 임직 예배에 참여하게 됩니다. 하나님께서 중요한 일꾼과 제자를 세우는 이 중요한 시간표에 하나님 많은 축복을 주시고 우리 파리반석교회 성도들도 보좌의 축복을 함께 누리는 시간 되도록 기도해 주시기 바랍니다. 그래서 오늘 말씀을 좀 짧게 간단하게 그러나 중요한 말씀을 전달하려고 합니다. 하나님의 산에서의 40일 집중이다라는 제목입니다. 우리는 다시 한번 하나님의 계획을 붙잡아야 되겠습니다. 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 애굽에다 보냈을까요? 왜냐하면 이스라엘 민족은 제사장 나라이고 전 세계를 살릴 나라입니다. 그래서 강대국을 보는 눈이 열려져야 되는 거죠. 강대국을 보는 눈 이후에 더 중요한 것은 결국 강대국을 붙잡고 있는 이 사단의 정체를 보는 눈이 열려져야 되는 거죠. Et puis au-delà de ces yeux pour voir les nations puissantes, il faut aussi arriver à voir l'existence de Satan. 그래서 거기에 400년 동안 노예로 살게 하십니다. C'est pour ça que Dieu les a laissés en 400 ans en Égypte. 저와 여러분들한테도요, 이런 어려움과 고통이 많이 있을 수 있습니다. Et donc nous aussi, nous pouvons rencontrer ce genre de difficultés dans notre vie. 이 하나님의 계획을 보는 눈이 열려져야 돼요. Mais il faut ouvrir nos yeux pour voir le projet de Dieu. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 출애굽시키면서 다른 것으로는 절대 안 된다는 것을 가르쳐 주기를 원하십니다. Dieu a voulu, qu'en leur faisant sortir de l'Égypte, que autre chose n'était pas possible dans leur vie. 이 10가지 기적이 일어났지만은 바로왕이 결국 꺾이지 않았잖아요. Car ces autres choses, c'était les 10 miracles, mais Pharaon n'a pas changé d'avis. 그때에 유월절 어린 양의 피 바를 때 그 흑암이 무너졌던 거죠. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau pascal, les ténèbres ont été chassées. 이스라엘 백성들이요, 이걸 진짜 깨닫기를 원하는. Et Dieu a voulu que les Israélites comprennent absolument ceci. 이 복음으로 완전 결론 내리기를 원하는. Et qu'ils arrivent à cette conclusion de l'évangile. 왜냐하면은 강대국 살리는 길이 복음밖에 없기 때문에. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'évangile qui sauve les pays puissants. 전 세계 살리는 길이 복음밖에 없기 때문에. Il n'y a que l'évangile qui sauve le monde entier. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성을 애굽으로 보낸 거예요. C'est pour ça que Dieu a placé le peuple Israël en Égypte. 그래서 출애굽시킨 거죠. Et il les a fait sortir le jour de 자, l'exode. 이제 구원받았으니까 가나안 땅으로 빨리 가야 되잖아요. Et maintenant, ils sont sauvés, ils doivent aller rapidement à Canaan. 근데 광야길 40년 길을 가게 하십니다. Mais Dieu leur a fait marcher 40 jours de désert. 광야길 가면서 많은 문제들을 당하게 되죠. 40 ans de désert, et pendant ce chemin de désert, ils ont rencontré plein de problèmes. 성도들은 또 여기서 착각을 합니다. Et les fidèles ont souvent des confusions là-dedans. 문제나 어려움 속에서 자꾸 불신앙하게 되는 거죠. Parce que dès qu'ils voient des problèmes, des difficultés, ils vont être incrédules. 왜 하나님께서 40년을 광야길을 가게 하실까요? Pourquoi Dieu leur a permis 40 ans de désert? 이 40년 동안에 하나님께서는 이스라엘 백성들을 완전히 하나님의 것으로 새롭게 편집되도록 만드는 것입니다. C'est parce que pendant ces 40 années de désert, Dieu a voulu que les Israélites soient complètement paramétrés par les choses de Dieu. 그래서
237, 5천 종족 살릴 준비를 시키는 거예요. Et donc Dieu leur fait préparer pour sauver les 237 nations, 5000 tribus. 저와 여러분들의 인생길에도 이런 문제들이 오지요. Dans notre vie aussi, nous pouvons rencontrer ce genre de problème. 하나님께서는 우리를 세계복음화할 70인 제자로 준비시키고 계십니다. Ça veut dire que Dieu est en train de nous préparer en tant que 70 disciples pour faire l'évangélisation mondiale. 그리고 가나안 땅 들어갈 준비를 해야 되잖아요. Et puis il faut se préparer également pour entrer à Canaan. 세계복음화 해야 되니까. Parce qu'il fallait faire l'évangélisation mondiale. 가나안 땅을 다 살려야 됩니다. Parce qu'il fallait sauver tout le territoire Canaan. 그 땅에 있는 흑암을 완전히 꺾어야 됩니다. Et chasser absolument les ténèbres qui sont dans ce territoire. 그래서 하나님께서 지금 언약의 여정으로 인도하고 계시는 거예요. Et donc Dieu les conduit dans cet itinéraire de l'alliance. 그래서 우리에게 진짜 필요한 게 있습니다. Donc il y a absolument des choses dont on a besoin. 그게 바로 영적인 힘입니다. C'est la force spirituelle. 그 영적인 힘은 하나님이 주시는 거거든요. La force spirituelle est donnée par Dieu. 하나님을 믿을 때 나오는 힘이거든요. C'est une force qu'on a lorsque nous croyons en Dieu. 하나님과 가까이 갈 때에 나오는 힘이거든요. C'est une force qu'on acquiert lorsque nous approchons de Dieu. 그 믿음을 회복시키기를 원하시는 거예요. Et donc Dieu veut que notre foi soit restaurée. 그 믿음을 어떻게 회복시킵니까? Comment pouvons-nous restaurer cette foi? 말씀을 주시는 거죠. Il nous donne la parole. 하나님이 말씀으로 역사를 합니다. Dieu agit par la parole. 많은 기적들이 일어났지만은 기적이 목적이 아니에요. Il y avait beaucoup de miracles qui ont été produits, mais c'est pas ça l'objectif de Dieu. 결국은 말씀으로 답을 주고 계시는 거예요. Finalement, à travers tout cela, Dieu nous donne la solution dans la parole. 지금도 하나님께서 모세를 호렙산 시내산으로 불러갖고 말씀으로 답을 주고 계십니다. Même aujourd'hui, Dieu appelle Moïse sur la montagne Sinaï, sur la montagne Horeb, pour lui donner la parole. 그래서 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 언약으로 딱 붙잡아야 돼요. Il faut donc saisir la parole de Dieu comme notre alliance. 그럼 그 언약의 핵심이 뭡니까? Alors, quel est le noyau de cette alliance? 바로 복음입니다. C'est l'évangile. 우리가 절대로 해결할 수 없는 근본 문제를 해결하는 여자의 후손 예수 그리스도를 보내주겠다는 그 복음입니다. C'est cet évangile qui nous promet de nous envoyer la postérité de la femme qui va résoudre les problèmes fondamentaux que nous ne pouvons pas résoudre. 6월절 어린 양의 피 바를 때 애굽의 강한 군대가 무너지고 출애굽했다. 그 복음을 말하는 거예요. Nous parlons de cet évangile qui nous a permis de mettre le sang de l'agneau pascal et sortir de ces ténèbres, de sortir de ce pays d'Égypte. 근데 그냥 복음이면 안 돼요. Mais il ne faut pas que ça soit simplement l'évangile. 성경은 그냥 복음을 강조하는 게 아니에요. La Bible ne dit pas l'évangile comme ça, 오직 복음을 강조해요. mais la Bible nous parle de seulement l'évangile, 오직 그리스도를 강조해요. seulement le Christ. 오직 복음을 강조해요. Elle insiste sur seulement l'évangile. 그러면 저와 여러분들이 이걸 집중하는 비밀을 가져야 돼요. Nous devons avoir un mystère de concentration de là-dedans. 이제 그래서 이 영적인 힘을 얻으려고 하니까 우리가 좀 집중하는 시간이 필요한 거예요. Pour justement acquérir la force spirituelle, il nous faut un temps de concentration. 그래서 하나님께서 모세를 시내산으로 부른 겁니다. Et donc Dieu appelle Moïse sur la montagne Sinaï 거기에 40일 동안 머무르게 합니다. et il lui a permis de rester 40 jours. 그 오늘 본문에는 안 나오지만은 모세가 40일 동안 금식하면서 시내산에서 집중했습니다. Aujourd'hui, on ne le voit pas dans les versets, mais on dit que Moïse a jeûné pendant 40 jours sur la montagne Sinaï. 뒤에 신명기에 보면은 모세가 그런 내용을 이렇게 다시 이렇게 말하는 내용이 나와요. Parce que dans Deutéronome, on voit Moïse en train de rappeler ce qu'il avait fait sur la montagne Sinaï. 그래서 금식하면서 집중했습니다. Et donc, il s'est concentré en jeûnant. 왜 하나님께서는 우리에게 40일 집중을 말씀하실까요? Donc, pourquoi Dieu nous parle de 40 jours de concentration? 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님의 산 호렙 40일 집중입니다. donc la montagne de Dieu, Horeb, concentration de 40 jours. 하나님 자녀한테는요, 구원 다음으로 가장 중요한 게 하나님의 능력을 아는 것입니다. Les enfants de Dieu doivent savoir qu'après le salut, Dieu est avec nous par sa puissance. 그래서 하나님께서 예수님께서도 마지막 성령을 보내주겠다고 약속하셨잖아요. C'est pour ça que le Fils de Dieu, Jésus, nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. 성령은 하나님의 능력을 말하고 Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. 그 능력이 하나님으로 우리와 함께하겠다는 겁니다. Donc Dieu nous a promis d'être avec nous par sa puissance. 구원을 알고 이 하나님의 능력만 회복되면은
어떤 현장에서도 승리할 수 있는 겁니다. Parce que si nous connaissons le salut et si nous avons la puissance de Dieu, nous pouvons triompher dans n'importe quel terrain. 여러분들에게 이 하나님의 능력이 임하는 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que ça soit un nouveau départ pour vous, d'arriver, d'obtenir la puissance de Dieu. 우리 사도행 열왕기상 19장 배경을 잘 알고 있습니다. Nous connaissons très bien l'arrière-plan de 1 Roi chapitre 19. 절망 속에 있는 엘리야를 천사를 보내갖고 먹을 것을 주시면서 40주 40야를 달려서 호렙산으로 부르신 겁니다. Alors que le prophète Élie était dans le désespoir, après avoir échoué son ministère, Dieu envoie un ange pour qu'il puisse courir 40 jours, 40 nuits. 아무것도 할 수 없으니까 자기를 죽여달라고 하나님께 기도했습니다. C'était au moment où Élie pouvait rien faire, donc il a prié à ce qu'il soit pris par Dieu. 그때 하나님께서 천사를 보낸 거예요. Et à ce moment-là, Dieu lui envoie un ange. 떡과 물을 공급하면서 40주 40야를 달려갖고 호렙산으로 가게 하신 거예요. Il lui a donné du pain et de l'eau. Et il a marché 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne Horeb. 거기가 하나님 만나는 장소예요. Car c'était le lieu où il allait rencontrer Dieu. 하나님이 임재하는 곳이에요. C'était le lieu où Dieu était présent. 여러분들, 저와 여러분들에게 하나님 앞에 가는 이 축복된 시간이 있어야 돼요. Et nous devons donc nous aussi avoir ce temps béni de nous mettre devant Dieu. 하나님 만나는 비밀이 있어야 돼요. Nous devons avoir ce mystère d'aller rencontrer Dieu. 여러분들, 이 땅에 살아가는 날 동안에는 이런저런 문제가 계속 오게 돼 있습니다. Parce que jusqu'au jour où nous allons continuer de vivre sur cette terre, nous allons rencontrer des difficultés et problèmes. 마지막 때가 되면은요, 더 쉽게 말하면 심각한 문제가 온다고 성경은 말하고 있죠. Et plus la fin nous approche, plus les problèmes vont s'intensifier. 근데 하나님 자녀는요, 염려하지 않아도 됩니다. Mais l'enfant de Dieu n'a rien à craindre. 하나님의 산 호렙에 올라가는 이 비밀만 있으면은 언제든지 승리할 수 Il 있어요. suffit d'avoir ce mystère de monter sur la montagne Horeb pour triompher à n'importe quel moment. 그리고 예수님께서 사역 시작하실 때도요, 40일 동안 금식하며 기도하셨어요. Et de même, lorsque Jésus a commencé son ministère, il a jeûné 40 jours sur la montagne avant de commencer son ministère. 그래가지고요, 사단의 전략을 완전히 깨뜨려요. Et c'est ainsi qu'il a complètement détruit les stratégies de Satan. 그러니까 예수님의 사역이 얼마나 중요합니까? Et donc, les ministères de Jésus sont hyper importants. 이 집중 기도를 통해 갖고 사단을 완전히 박살낸 겁니다. Et donc, à travers cette prière de concentration, il a complètement détruit la stratégie de Satan. 부활하신 예수님께서 제자들과 함께 40일 동안 하나님 나라의 일에 대해서 Et 말씀하십니다. puis Jésus qui est ressuscité, maintenant il a pris ses disciples et il a parlé les choses concernant le royaume de Dieu pendant 40 jours aux disciples. 이만큼 우리한테요, 하나님께 집중하는 시간이 굉장히 중요합니다. C'est à tel point nous voyons l'importance du temps de concentration sur Dieu. 그리고 제자들을 10일 동안 하나님께 또 집중하게 만들어요. Et puis pendant 10 jours, les disciples se sont concentrés également. 그때에 마가다락방에 하나님의 약속하신 성령 충만함이 임한 겁니다. Et c'est à ce moment-là qu'à la chambre haute de Marc, le Saint-Esprit promis par Dieu, par Jésus, est arrivé. 그래서 모세를 지금 시내산에 부른 거예요. Et donc Dieu a appelé Moïse sur la montagne Sinaï. 그러니까 모세는 산 위에서 40일 집중을 하는 겁니다. Et Moïse s'est concentré 40 jours sur la montagne. 이 모세를 기다리고 있는 장로들과 백성들은 산 밑에서 40일 동안 하나님의 축복을 그렇고 보좌의 축복을 가지고 진짜 집중하는 거예요. Et puis les anciens, le peuple d'Israël, au pied de la montagne, continuaient également de prier pour leur leader. 그래가지고요, 하나님의 것으로 새롭게 완전 편집되도록 싹 만들어주는 시간표입니다. Et donc c'était un temps où ils étaient complètement paramétrés par les choses de Dieu. 저와 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer à voir ce genre de moment dans votre vie. 이런 비밀을 가지고 있는 저한테는요, 코로나가 문제가 안 되는 거죠. Pour quelqu'un qui possède une telle puissance, le Covid-19 n'est pas un problème. 그게 엄청난 문제로 오지만은 오히려 하나님께 집중하는 시간표가 되는 겁니다. Ça semble être un problème pour nous, mais au contraire, c'est un temps pour nous de nous concentrer sur Dieu. 그래서 코로나 때 망하는 사람도 있지만은 코로나 때 실제로 응답받는 사람들도 많이 있습니다. C'est pour ça qu'il y en a qui réussissent au moment du Covid-19, mais il y en a aussi qui échouent à cause du Covid-19. 지금 저와 여러분들한테 아주 중요한 시간표를 주고 계십니다. Et donc, Dieu nous permet un temps très important pour nous de nous concentrer sur Dieu. 그래서 40일 집중하면서 뭘 하기를 원하시냐? Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pendant les 40 jours de concentration? 성삼위 하나님이 주시는 오력으로
완전히 충만하라는 거예요. c'est d'être complètement rempli des 5 pouvoirs donnés par la Sainte Trinité. 하나님께서 보좌에 앉아 계시잖아요. Car Dieu est assis sur le trône des cieux. 그래서 우리의 배경이 보좌입니다. Et donc, notre arrière-plan, c'est le trône des cieux. 그래서 하나님 자녀한테는요, 보좌의 축복이 딱 있는 겁니다. Et donc, l'enfant de Dieu possède la bénédiction du trône. 그걸 9가지 세팅하라는 거예요. Et donc, il faut être paramétré de ces choses, de ces 9 bénédictions. 그래갖고 시대 살리는 응답을 주시겠다는 거예요. Et donc, Dieu nous donne la réponse maintenant de sauver tout un siècle. 진짜 응답 속으로 들어가라는 얘기죠. Il faut vraiment entrer dans la vraie réponse de Dieu. 세상 사람들도 많은 응답들을 받고 있습니다. Bien sûr, les gens du monde ont des réponses, 근데 그건 진짜 응답이 아닙니다. mais ce ne sont pas de vraies réponses. 진짜 응답은 하나님이 주시는 응답. Les vraies réponses sont données par Dieu. 그래서 하나님의 산 호렙에 올라가지고 40일 집중하면서 하나님의 것으로 완전히 세팅하라는 거예요. Donc, il faut monter sur la montagne Horeb, qui est la montagne de Dieu, être concentré pendant 40 jours et être complètement dans ce moment de concentration. 여러분들도 아마 그런 경험들이 있을 겁니다. Je pense que vous aussi, vous aurez pu avoir ce genre d'expérience. 굉장히 큰 어려움과 문제가 왔는데 그게 오히려 하나님의 도움으로 말미암아 전환점이 되는 거예요. Nous pouvons faire face à une grande difficulté et au contraire, grâce à l'aide de Dieu, ça devient un point tournant de notre vie. 여러분들 그래서 여러분들에게 40일 집중에 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc, je bénis de commencer à voir cette bénédiction de 40 jours de concentration. 여러분들 집중하면은요 모든 것들이 달라집니다. Lorsque nous sommes concentrés, tout devient différent. 하나님의 것들이 다 회복이 되는 거예요. Les choses de Dieu vont commencer à être restaurées, 우리한테는 하나님의 형상이 있고 car nous avons tous l'image de Dieu. 하나님의 생기를 불어넣고 Le souffle de vie de Dieu nous a été donné. 그래서 보좌의 축복을 내 것으로 누릴 수 있도록 우리를 하나님 자녀로 부르시잖아요. Et donc Dieu nous a appelés comme enfants de Dieu pour nous réjouir de cette bénédiction du trône. 저와 여러분들에게 이런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer à recevoir toutes ces bénédictions dans votre vie. 그래갖고 40일 집중해갖고 뭘 주겠다고 약속하시냐? Et qu'est-ce que Dieu veut nous apporter à travers ces 40 jours de concentration? 두 번째입니다. Deuxièmement, 결국 돌판에 새겨진 말씀을 주시겠다고 말씀하십니다. Dieu nous donne la parole gravée sur les tablettes de pierre. 하나님께서 지금 말씀으로 답을 주고 계십니다. Dieu, en fait, il nous donne la solution par la parole. 능력보다도 더 중요한 게 하나님의 말씀입니다. En fait, ce qui est plus important que la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. 우리가 하나님께 집중해야 되는 이유도 결국은 하나님의 말씀을 받기 위해서. Et finalement, la raison pour laquelle nous nous concentrons sur Dieu, c'est aussi pour recevoir la parole de Dieu. 그래갖고 그걸 돌판에다가 하나님이 직접 새겨서 말씀을 주신 거예요. Et Dieu a lui-même gravé sur ces tablettes de pierre pour nous apporter cette parole. 그 말은 굉장히 중요하죠. Donc c'est quelque chose de très important. 절대로 없어지지 않는 하나님의 말씀을 새겨서 주신 거예요. Si c'est gravé, c'est que cette parole ne disparaît pas, cette parole de Dieu ne disparaît pas. 결국 이 말씀이 전 세계를 살리게 되거든요. Et finalement, cette parole va finalement sauver le monde entier. 237 5천 종족 살리는 답은 말씀밖에 없어요. La solution de sauver les 237 nations, 5000 tribus, c'est seulement par la parole de Dieu. 그래서 제사장 나라인 이스라엘 백성들에게 하나님께서 말씀을 주십니다. C'est pour ça que Dieu donne la parole au peuple Israël qui est le royaume des sacrificateurs. 그 말씀을 받는데 40일 동안 준비하게 하시는 거예요. Et donc, pour recevoir cette parole importante, Dieu leur a fait préparer pendant 40 jours. 40일 동안 기도하게 하시는 거예요. Dieu leur a donné le temps de prier pendant 40 jours. 할렐루야. 만약에 여러분들이요. 주일날 예배 오기 전에 일주일 동안 강단을 놓고 기도가 된다면 여러분들 반드시 승리합니다. Et si dans votre vie, pendant une semaine, vous priez pour la chair, pour le message de dimanche, avant de venir à l'église, vous allez absolument triompher. 저는요, 제가 부족하다는 걸 여러분들도 알고 저도 압니다. Moi, je sais, je connais mes faiblesses et vous connaissez mes faiblesses. 근데요, 강단을 놓고 기도하는 사람한테는요, 하나님께서 분명히 강단을 통해서 정확한 말씀을 주십니다. Mais moi, je sais que pour celui qui prie pour la chair, pour le message, Dieu absolument, il apporte la solution pour cette personne. 우리 그런 예를 많이 들었잖아요. Nous prenons souvent ce genre d'exemple. 편지를 가져다 주는 우체부가 좀 못생겼다. 그래도 상관이 없는 거예요.
Le coursier qui apporte nos courriers, s'il n'est pas très beau, ça n'a pas d'importance. 우체부가 중요한 게 아니거든. Ce n'est pas le coursier qui est important. 하나님의 말씀을 딱 받으면 돼. L'important, c'est de recevoir la parole de Dieu. 그 우체부가 전달해주는 편지가 중요한 거죠. C'est la lettre qui est transmise par le coursier qui est important. 근데 그게 아주 중요한 사람이 보낸 거라. Mais c'est envoyé par quelqu'un de très important. 그러면 그 편지가 굉장히 중요한 거죠. Ça veut dire que c'est cette lettre-là qui a le plus de valeur. 하나님께서 여러분들에게 지금 강단을 통해서 하나님의 말씀을 주고 계십니다. Donc Dieu nous apporte sa parole à travers la chair, à travers le culte d'aujourd'hui. 여러분들 강단을 놓고 기도하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de prier dans votre vie pour la chair. 혹시 요즘 목사님 메시지가 잘 안 들려서 은혜 못 받는 분들도 있을 수 있습니다. Peut-être il y en a qui n'arrivent pas à écouter très bien la parole du pasteur et qui ne reçoivent pas la grâce. 목사님 설교가 좋아져야 된다 이런 기대하지 말고 진짜 한번 기도를 한번 해보세요. N'ayez pas d'espérance en disant que avec le temps je vais aimer la prédication, mais au lieu de cela, priez pour la chair. 진짜 하나님을 믿어보라니. Essayez de vraiment croire en Dieu. 그러면요 하나님께서 정확하게 말씀을 주십니다. Alors Dieu nous apporte la solution par la parole. 그래서 40일 집중하면서 결국은 하나님의 말씀을 전달하는 거예요. Et donc après les 40 jours de concentration, Dieu transmet la parole. 제가 우리 프랑스 집회를 놓고 준비하고 있습니다. Nous nous préparons pour la conférence européenne en France. 근데 올해 9월 달에 10월 달에는 여러분들도 알다시피 여러 가지 행사가 많아가지고 우리가 집회하기가 굉장히 어렵습니다. Mais cette année, nous avons différents programmes qui sont organisés en France. Donc c'est assez compliqué d'organiser la conférence en France. 우리 중직자분들이 수고해가지고 백방으로 알아봐도 참 장소 구하기가 어렵고 여러 가지 진행하는데 어려움이 많습니다. Nous essayons de trouver un lieu adéquat, mais c'est difficile. Nous faisons beaucoup d'efforts en ce moment. 그래서 제가 다시 많은 기도를 하게 됐습니다. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de prières. 왜 하나님께서 이렇게 하시는가? Pourquoi Dieu nous fait passer par cette épreuve? 이런 상황 속에서 우리가 프랑스에서 집회해야 될 이유가 뭔가? Quelle est la raison d'organiser leur conférence en France malgré toutes ces situations? 아, 그래서 내가 언약을 붙잡아야 되겠다 이런 생각이 들었어요. Donc je me suis dit, je dois encore saisir cette alliance-là. 어떤 언약을 하나님이 주시려고 하시는가? Quelle alliance Dieu souhaite nous apporter? 계속 기도하고 있거든요. Et je continue encore même de prier. 이렇게 사무엘상 7장의 본문을 저한테 말씀을 주셨어요. Et Dieu m'a donné la parole de Samuel chapitre 7, 미스바 운동이거든요. le mouvement de Mitzpah. 이스라엘 백성들이 사무엘을 중심으로 미스바에 전체 모여서 기도하고 말씀 운동할 때에 블레셋이 흑암이 완전히 무너졌거든요. Lorsque le peuple Israël était réuni tous ensemble à Mitzpah pour recevoir la parole de Dieu, les Philistins ont été complètement combattus. 하나님은 지금도 말씀을 주고 계십니다. Dieu, même en ce moment, il nous donne la parole. 십계명은 두 개의 돌판으로 되어 있거든요. Les 10 commandements sont constitués de 2 tablettes de pierre. 1계명에서 4계명까지는 하나님 사랑에 대해서 말씀하고 있습니다. Du 1er au 4e commandement, on parle de l'amour de Dieu. 5계명에서 10계명까지는 사람 사랑을 말하고 있습니다. Et du 5e au 10e commandement, on parle de l'amour des hommes. 예수님께서 말씀하셨습니다. C'est ce que Jésus a dit. 하나님을 네 몸을 다해서 마음을 다해서 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aimer les prochains comme tu aimes toi-même. 이게 성경 전체의 아주 중요한 핵심이다. Et c'est le noyau de toute la Bible. 여러분들 이 말씀 가지고 있으면요 세상 다 살릴 수 있는 겁니다. Si nous avons cette parole-là, nous pouvons sauver le monde entier. 하나님께서는 이 말씀을 돌판에다가 새겨가지고 주신 겁니다. Et Dieu nous a donné cette parole en ayant gravé sur la tablette de pierre. 이제는 우리가 이 말씀을 우리의 마음에 새겨야 되겠습니다. Maintenant, il faut graver ces paroles dans notre cœur. 우리의 생각에 기록해야 Il 되겠습니다. faut que ça soit écrit dans notre pensée. 더 나아가서 우리 영혼에 기록해야 Et 되겠습니다. plus loin, il faut que ça soit écrit dans notre esprit. 이 말씀이 결국은 살리는 답이거든요. C'est parce que c'est la solution qui sauve le monde entier. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de triompher avec cette parole. 그리고 오늘 본문에 보면은 굉장히 중요한 내용이 나옵니다. Et puis dans les passages que nous avons lus, il y a une partie très importante. 이 하나님의 언약을
대대로 전달할 수 있도록 제자를 세웁니다. Et donc, pour transmettre cette alliance de Dieu de génération en génération, il fallait établir des disciples. 그래서 오늘 본문에 보면 그 부하, 모세의 부하 여호수아가 딱 나옵니다. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit son assistant Josué. 그 시내산에 올라갈 때 여호수아를 데리고 갑니다. Donc, pour monter sur la montagne Sinaï, il est parti avec Josué 그런 과정들을 다 보게 만듭니다. pour que Josué puisse voir tous ces processus. 하나님께서는 항상 미래를 놓고 후대를 놓고 지금 아주 중요한 일들을 하고 계십니다. Dieu va continuer de observer, de préparer pour l'avenir, pour les prochaines générations. 그래서 렘넌트를 놓고 기도하는 게 굉장히 중요합니다. C'est pour ça qu'il est très important de prier pour les remnants. 우리 유초동부 렘넌트, 중고동부 렘넌트, 우리 지금은 뭐 대학 청년 많이 없지만 어쨌든 대학 청년 렘넌트를 놓고 기도해야 돼요. Il faut prier pour les différentes tranches d'âge des remnants. Il faut prier pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes adultes. 세 번째입니다. Troisièmement, 이 축복과 응답이 지속될 수 있도록 하나님께서 역사하십니다. Dieu agit pour que cette parole, cette bénédiction puisse durer dans le temps. 지속되는 시스템을 하나님이 만들어 주십니다. Dieu nous fait un système qui est durable. 그래 오늘 본문에 보면 여호와의 영광이 시내산에 머물렀다 이렇게 얘기해요. Et dans le passage d'aujourd'hui, on dit la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne Sinaï. 그 모세가 있는 그 구름이 산에 구름이 가리고요. 이스라엘 백성들이 맹렬한 불같이 보였다 이렇게 그 산이 맹렬한 불같이 보였다 이렇게 성경은 기록하고 있어요. Et dans ce verset, on dit aussi que la nuée le couvrit pendant 6 jours, et le 7e jour, l'Éternel, et qu'il y avait aux yeux des Israélites un feu dévorant le sommet de la montagne. 우리 교회가요 예배 때마다 살아나가지고 여호와의 영광이 머무르는 교회가 돼. Il faut que notre Église, à chaque fois que nous soyons vivifiés, pour que la gloire de Dieu demeure sur nous. 여호와의 영광이 머무르는 예배가 돼야 돼. Il faut que notre culte permette de faire demeurer la gloire de Dieu. 여러분들에게 그런 축복이 시작되고 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir et restaurer cette bénédiction. 그 정도가 아닙니다. 이제는 Non seulement ça, 우리 성도들이 있는 현장에 여호와의 영광이 머물래. il faut que maintenant la gloire de Dieu soit sur les terrains où il y a les fidèles de l'Église. 이게 지속이 되잖아요. Et si cela continue dans le temps, 그럼 그게 플랫폼이 딱 되는 거예요. alors ça devient une plateforme en fait. 그래서 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들을 통해 갖고 하나님을 보여줄 수 있는 그런 플랫폼을 만들기를 Et 원하십니다. donc Dieu veut que le peuple Israël devienne des plateformes pour montrer l'existence de Dieu. 그래서 거기서 막 기도가 회복돼 가지고요. Et c'est là que la prière sera restaurée. 237 빛을 발할 수 있는 파수망대가 세워지기를 원하는 Et 겁니다. Dieu veut qu'il y ait maintenant la tour de garde pour éclairer les 237 nations par la lumière. 그래갖고 이스라엘 백성들이 안테나가 돼갖고요. Et qu'ils deviennent tous des antennes 237 나라에 하나님의 정확한 답을 전달하기를 원하시는 pour 거죠. qu'ils puissent transmettre la solution exacte de Dieu aux 237 nations. 하나님께서 이 축복 주시려고 우리 파리 반석교회를 세우신 줄 믿습니다. Et nous croyons que Dieu nous a appelés, nous a bâti cette église du Rocher de Paris pour restaurer cette bénédiction. 우리 중직자들을 세운 줄 믿습니다. Nous croyons que c'est pour cela que Dieu a établi les responsables d'église. 그래서 이걸 언약으로 딱 붙잡아야 돼요. Donc il faut absolument saisir ceci comme notre alliance. 이번 여름에도 세계 렘넌트 대회가 진행이 되는데요. Cet été, il y aura également la conférence mondiale des remnants. 큰 주제가 이겁니다. Le grand thème, c'est ça. 미래 살릴 플랫폼, 파수망대, 안테나. La plateforme, la tour de garde et l'antenne pour sauver l'avenir. 우리도 이 언약 붙잡아야 됩니다. Nous devons aussi saisir cette alliance 프랑스와 부르꾼과 유럽 살릴 플랫폼, 파수망대, 안테나가 되게 하옵소서. pour que nous puissions devenir plateforme, tour de garde, antenne pour sauver la France et l'Europe. 하나님이 주신 보좌의 축복을 조금만 지속하면 이 응답이 온다니까요. Parce qu'il suffit de continuer un petit peu dans le temps, dans cette bénédiction de la gloire de l'Éternel pour que cette réponse vienne. 현장의 말씀 운동을 조금만 지속하면 이 응답이 Il 온다니까요. suffit de continuer juste un petit peu le mouvement de la parole sur les terrains pour que cette bénédiction puisse venir. 우리 렘넌트 사역을 조금만 지속하면요 이 응답이 Il 온다니까요. suffit de continuer un petit peu les ministères des remnants pour que cette réponse nous soit accordée. 여러분들에게 이 언약이 붙잡아지고 또 이 언약이 성취되는 축복이 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de saisir cette alliance et que cette alliance puisse s'accomplir dans votre vie. 결론입니다. Conclusion.
여러분들에게도 인생길 가면서 어려움이 많잖아요. Même dans votre vie, vous rencontrez beaucoup de difficultés. 구원받은 하나님 자녀한테 하나님이요 그냥 고생하라고 어려움 주는 거 아닙니다. L'enfant de Dieu ne va pas rencontrer des difficultés juste pour qu'il puisse souffrir. 어려움 속에는 반드시 축복이 숨겨져 있습니다. Mais à l'intérieur de la difficulté, il y a toujours une bénédiction cachée. 근데 이게 영적인 거라요. Mais c'est quelque chose de spirituel. 하나님의 성령이 아니면 도저히 깨달을 수가 없어. Car si ce n'est pas par le Saint-Esprit, on ne peut pas le comprendre. 그래서 집중의 시간이 필요한 겁니다. Et donc, nous avons besoin de ce temps de concentration. 여러분들한테 혹시 어려움이 왔습니까? Si vous avez un problème aujourd'hui, 여러분들에게 어려움이 있습니까? est-ce que vous avez des difficultés? 호렙산으로 오르시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de monter sur la montagne Horeb. 나의 호렙산을 찾으시기 바랍니다. Retrouvez votre montagne Horeb. 특별히 중직자와 산업인들 이 언약 붙잡고 호렙산에 집중하시기 바랍니다. Surtout les responsables d'église, les hommes d'affaires, restaurez ce temps de montagne Horeb. 그러면 하나님이 숨겨놓은 빛의 경제를 붙여주십니다. Alors, Dieu va nous accorder la finance de la lumière qu'il a cachée. 그래서 어려움이 왔을 때 나를 보좌하시기 바랍니다. C'est pour ça que lorsqu'une difficulté arrive, il faut établir le trône des cieux sur moi-même. 보좌의 축복은 이미 구원받는 순간 우리에게 주어졌습니다. Car la bénédiction du trône nous est déjà accordée dès que nous sommes sauvés. 그걸 내 것으로 만들지 못하고 있으니까 어려움을 통해서 보좌화하도록 하십니다. Et c'est parce que nous ne sommes pas en train de s'approprier de cette bénédiction du trône que Dieu nous permet des difficultés pour nous faire nous concentrer. 어려움과 문제, 갈등 전부 다 가지고 호렙산으로 올라가시기 바랍니다. Et prenez tous ces difficultés, tous ces problèmes-là et montez sur la montagne Horeb. 여러분들이 조금만 기도해도 하나님이 응답하시기 시작. Il suffit de prier un petit peu pour que Dieu commence à nous apporter la solution. 올라가려고 폼만 잡아도 하나님이 역사하십니다. Il suffit de commencer à monter sur la montagne Horeb pour que Dieu nous apporte déjà la réponse. 결론의 두 번째, Deuxièmement, 보좌의 축복이 언제 강하게 임하느냐? quand est-ce que la bénédiction du trône arrive puissamment? 모여 예배할 때 크게 임합니다. Elle arrive puissamment lorsque nous sommes réunis pour faire le culte. 그래서 시내산에 40일 모여서 백성들은 밑에서 모여서 집중하게 하는 겁니다. C'est pour ça que Dieu leur a permis un temps de concentration en étant réunis autour de la montagne Horeb. 미스바에 이스라엘 백성들이 모여가지고 전체 기도할 때 하나님이 크게 역사하는 거예요. Lorsque tout le peuple Israël était réuni à Mitzpah pour prier tous ensemble, Dieu a agi puissamment. 우리가 프랑스 집회해야 될 이유입니다. C'est la raison pour laquelle nous faisons la conférence européenne en France. 언약 잡은 하나님의 백성들이 함께 모여서 기도할 때 그게 성령이 역사합니다. Lorsque le peuple de Dieu qui a saisi l'alliance de Dieu et lorsqu'ils se réunissent, le Saint-Esprit va agir puissamment. 여러분들 이 축복이 회복되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. de restaurer cette bénédiction dans votre vie. 이제 드디어 우리의 현장이 보좌화가 됩니다. Et finalement, notre terrain aura le trône des cieux, la bénédiction du trône. 여러분들이 있는 가정 현장, 직장 현장, 지역 현장, 우리 프랑스 현장에 여러분들이 보좌화의 축복이 임하기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis de recevoir cette bénédiction du trône sur votre terrain de travail, sur votre terrain de famille, sur votre terrain d'études, sur les terrains de la France. 여러분들 조금만 하면 돼요. Il suffit d'en faire un petit peu. 여러분들 40일까지 안 해도 돼요. Il n'y a même pas besoin de faire les 40 jours pile. 이거는 뭐 꼭 하루 이틀 사흘 세대 가지고 40일 하라 이런 뜻이 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut compter les jours pour atteindre absolument les 40 jours de concentration. 여러분들 진짜 하나님이 주시는 시간표에 집중하는 축복이 있게 되기를 주의 이름으로 Mais 축복합니다. je vous bénis d'avoir ce temps de concentration au moment important de Dieu. 우리 다음 주에 우리 유초동부 성경학교를 하잖아요. La semaine prochaine, nous allons organiser l'école biblique d'été pour les enfants. 여러분들 다 참여할 수는 없을 겁니다. Peut-être que tout le monde ne pourra pas participer, 그러나 다 기도는 할 수 있습니다. mais tout le monde peut prier au moins. 모든 성도들이 함께 기도하면서 우리 렘넌트 다민족 이게 다 살릴 수 있도록 여러분들 시작이 될 수 있도록 여러분들 기도해 주시기 바랍니다. Tous les fidèles doivent prier pour que ça soit un début pour sauver les remnants, sauver les multiethniques. 우리에게 문제와 어려움을 주는 것은 하나님께서 필요로 해서 주시는 시간입니다. Si Dieu nous permet des difficultés, des problèmes, c'est parce que ce temps est nécessaire pour nous. 여러분들에게 이 축복이 회복되고 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à vous réjouir de toutes ces bénédictions, bénédictions du trône. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도
시공간을 초월하여 역사하시는 하나님의 언약을 붙잡고 예배하게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis ce temps de culte par la bénédiction du trône qui agit en transcendant le temps-espace. 모세와 이스라엘 백성들을 하나님의 산 호렙에 올라 40일 집중하게 하신 그 비밀을 깨달아 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de comprendre ce mystère de Dieu qui a permis à Moïse et Josué de monter sur la montagne Horeb. 하나님의 것으로 보좌화되는 축복이 시작되는 시간 되도록 역사하여 Que 주옵소서. ce soit le début de l'établissement du trône dans notre vie personnelle. 또 우리 유럽 집회를 놓고도 기도합니다. Nous prions également pour la conférence européenne. 237 치유 서밋의 성전을 놓고도 기도합니다. Nous prions pour notre temple, pour sauver les 237 nations, sauver et faire la guérison et les sommets. 이런 기도 제목들이 하나님께 집중하는 시간 되도록 역사하여 주옵소서. Que tous ces sujets de prière nous permettent de nous concentrer envers Dieu, 그래서 보좌의 능력을 체험하는 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. afin d'expérimenter la puissance du trône des cieux. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons ensemble prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 아멘.